জন নিয়ে নিয়ারা ফিরে হয়তো জব তক আল্লাহ না বলা আল্লাহ করা হতে हमेशा अल्लाह तुम्हारी जिंदगी अल्लाह तुम्हारा तो हम लो मासी तो मुशत तो हम लियो अब अभी भागी तो हम लियो फियारा तो हम लियो जल्द ना तुम अरे आशा बन मखलूक को दुनिया अल्लाह इतनी बात आए आशा बन मखलूक के अंदर भूत ना वाली अल्लाह तो आए आशा बन मखलूक आज तो हम लो दिन हम लो ताकि आज दोनों बात दो तरह से आज मानव के अंदर दुनिया में बाकी था तो अल्लाह तो हम समाज अल्लाह तो मांगा सारा नमाज तो बोलो अल्लाह तारीफ जो अल्लाह तारीफ बड़ा सारा नमाज बोलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज सुनला सूरा फातिहा नमाज बोलो बोलन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान में बोलो शुक्र गुजार अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन तो ये करना बोले ये करना ये अल्लाह तो परिवार को तो तुम्हारे मखलूक सुनो तो तुम्हारे रास्ता का सोलह जरिया डायरेक्ट कहाँ से पहुँचने दिला हिंदुला रास्ता हिंदुला खाम हिंदुला यकीन हिंदुला अखलास हिंदुला मेहनत ये अल्लाह तुम्हारे बोले जे मेहनत को लगी नबी सिद्दीक शुहदा सालिहीन का गोलिया था अल्लाह नियामत का आज गोली तो आने तो पहुँचने जो किंतु जैसे तत्तरम अल्लाह यारा तो दिए तत्तरम मेहनत को लिए मोती ने कबूल करो ये अल्लाह आग हो जाएगा मेरे मौसा तो आराम में तेरा रास्ता दिया अल्लाह कबूल कबूल फुट्टी गरगोर फुट्टी जंजम फुट्टी माइवान मर्दवान बोरा जवान पेट्रोल जवान मजा से आराम अलम याना होला अल्लाह ताला ने तो हिंदू आरे बेटा अल्लाह तुम्हें वाखर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह आरा हुकुम रब्बी अनरा मंदुन बेशा हम टाइम माजे की मते हाथ रखे तो इनला निजर जुबान माजे जेदुन हजारों जगह माजे निजर जुबान अल्लाह मेहनत करे तो मुरब्बी আছে अथवा शाबाब আছে जत किस्म में बहन क्लास अनरा बिकुने अल्लाह ताला इदाza तारा मजीद मौका है सत ताकि अल्लाह निजर जुबान में मेहनत करे अल्लाह अल्लाह मौका करे तो अनरा बिकुने दुआ करे आमीन जजाकुमुल्लाह खैर यार बादतुन टाइमও বেশি নষ্ট হয়ে গিয়ে বেশি টাইম যাবে বাড়ে আর হয় না বাইন বেগুন তো তকলি পর আখির তুন্দা সার গুয়া আর মেহমান বাই কাছে আমার মন্ত্র কিছু কথা রাখিব আর বাই ওনার মধ্যে মিস্টারুল ইসলাম কামিল সাহেব ফলে তফাজ্জল মাশকুরা ওনার দাসে বাই এন্ড বুকদর সায়ের সামরিও সাই একারি বাই দিতে তকলি বতে ইয়ানের সাইরা কিছু ইনশাআল্লাহ টাইম আমাদের কিছু কথা রাখিব দেশে بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد معزز حاضرين ونرى تكليف هذا طبعا بكونتم كاروانا تنظريا كذا امتحان على روحي तो यार बहुत बहन हुए भविष्य यहाँ आजर इंशाल्लाह आरा भाई आर मुरब्बियों को ले बहुत तौर तरीका लोग खता बत्तरा करिए यहाँ मुझे लिशो ये दे हाज गरीब रोहिंग्या बन्ना ये रोहिंग्या बन्ना मुजलिस इबाद समाही होगा रोहिंग्या मोहल्ला एकेडमी मुजलिस तो ले आए हाज गरी रोहिंग्या एकेडमी बयान जब बेस्ट करिया बच्चों आज जिम्मेदार कलर पोशाक शिशु करिया बच्चों इंदिला तारीफ खाना गराना जाइबो जियानी तारा तारीफ और काबिलो तारा जे सरांजाम मान दे जे तरीका लयरे रोहिंग्या बन्ना खुशी शालुरा रोहिंग्या बन्ना पूरा कौमे भाईबल्ला से तरीका लयरे करे खाना तारीफ मिला नताई बो याना मध्य मुकाबले आतुन खंतरी कालयरे खता हुयो मुलाकात मिक्का भरी गई क्या है मुझे मौजूद बेशी आयरे आरार वो तो खड़ा हुई जतरा हास करी रोहिंग्या फन्ना ला खुशी करे इतारा रोल क्या मुझे आरा फन्ना की खुशी समाजे जायरे आगे ले जाइयो
ইয়ার বজায়ে আরা ইখতিলাফর শিকার হয়ে গিয়ে অতল্লা আরব তো মুস্তাকিম তাগন না বেশা বেশি জরুরি কেন হইলে আর মৌলানা হানিফ রাগেব সাহেব আই 1984 মাদি বর্তমান নাম দিলাম ইয়ার বাদলতি আর বেশা বেশি খুশি সম্মাদে আসছিলাম পুরা কোমরে কেঙ্গুরি ফন্না আর দিও বহুত বেশি নাও মধ্যে কাল আর তোড়া হইছে এখন ইন্ডিয়ান ওজন কল ইতারা বেশা বেশি মানুষ কল রোহিঙ্গা ফন্নার খুশি সম্মাদে আসলে ইয়ান দেখিও বেশা বেশি দিলাম মাঝে মানে এসে বেশা বেশি খুশি লাগে এ হতাই মন তুললে অন্য হতার দাম পরে যাবে আর তো জিবা আর উস্তাদ মৌলানা হানিফ রাগেব সাহেব ইবাইয়ে আর কোমরে হাজ করি ইন ইলাকা অক্তম মাঝে হন্নাও আর সামনে আনি দিয়ে যে একদম মাঝে আর দিশা হারামি কেউ গিলাম আর তো হন ইন ইলাকাতে রাস্তার ওয়াসিলে যাই নাকি আর কম অন্য অন্য তো তরিকালয়রে এমন তো আসলে দিলাম কিয়ে বর্মিস কিয়ে উর্দু কিয়ে বাংলা কিয়ে ইংলিশ यानी जे क्या तरीका ले भैया क्या फनाकल आरा की बुझलाम क्या आरा फंशुंदरे फराइबल्ला आरा ने जबाजे करिबल्ला बलके आरा भीतरे इंदिरा वाकात करोगी एगरे আর নিজর গর্ব কথা হই আর ভাই এর ভিতরে আরা চারজন যদি পড়া লেখা করলিও একজন হচ্ছে বর্মিস একজন হচ্ছে উর্দু আরেকজন হচ্ছে আরবি আরেকজন হচ্ছে ইংলিশ वगैरह একজনে যদি অনেক কথা গরম মাঝে নসিহত वगैरह অনেক কথা খুবিয়া হতা যদি আরা লিখিয়ে দিও কিন্তু অন্য ভাই এনজিন আসি কোন তালিম আফতা ওই বাদিও ফরন্য ওই বাদিও জিনিস